अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने इंडिया को जो मार मारी है उसके बाद एटलीस्ट अब इंडिया सामने आकर तो पाकिस्तान का मुकाबला करने से रहा, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मकार मोदी जो है वो पीठ में तो छुरा घोंप सकता है और या फिर कोई ऐसी साजिश कर सकता है, कोई ऐसी चीज कर सकता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो फिर आपको पता है कि श्रीलंका के ऊपर जो हमला हुआ था उसके पीछे या उसके ताने बाने जाकर किसके साथ मिले थे। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मसलसल इंडिया से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का अगर उसको कोई मौका मिला तो वो यकीनन उसका फायदा उठाएगा। और मेरे ख्याल में इंडिया को ये बात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान हैं वो आबाद हों, वहां पर लोग आए, मैचेस हों और बाकी भी जो टीमें पाकिस्तान में मैच खेलने आती हैं उनको, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि हम तरक्की करें या ना करें लेकिन दूसरे को कम से कम नहीं करनी चाहिए, उसकी टांगे खींचते हैं। इंडिया वो पड़ोसी है जो हमेशा पाकिस्तान की टांगे खींचता है और इसी चीज को लेकर अब पाकिस्तान की फौज ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और ये फैसला क्या है और इसके इतने ज्यादा असरात क्यों होंगे ये भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको पूरा एक सिनेरियो में बताऊंगा कि इस वक्त इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंसिया जो है वो इसके बारे में क्या बात करती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी है उसके बाद कम से कम इंडिया अब पाकिस्तान का फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी है। अब उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को उसने पहले भी निशाना बनाया था, अब भी वो निशाना बना सकता है। इसी चीज को लेकर अब पाक भारत कशीदगी के सबब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो पीएसएल में देखो पाकिस्तान ने फौज को नहीं लगाया, चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने फौज को नहीं लगाया, लेकिन अब बांग्लादेश के दौरे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो फौज को बाकायदा सिक्योरिटी देने जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, बल्कि न्यूज में इसकी वजह आपको मिल जाएगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो अब पाक फौज के हवाले करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है कि एक क्रिकेट मैच के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो आप फौज के सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो क्रिटिक हैं पाक फौज के वो शायद ये बात भी बोलें कि यार अब मैच करवाने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते कि आज इंडिया देखो अब बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है और कितने वाकये हो चुके हैं जब से 9 मई 10 मई हुआ है और पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है और उस शिकस्त के ऊपर वो नादम भी है और वो मौके की तलाश में भी है कि उसको मौका मिले और वो पाकिस्तान के ऊपर कोई खूनरेजी करे। अब जराए ये बता रहे हैं कि भारत के साथ सरहद कशीदगी के सबब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात करने का फैसला किया गया है और आला हुकाम ने सीरीज में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को सौंपने की मंजूरी दी है। और ये फैसला हुआ है कि दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 20 और 28 मई, दूसरा जो है वो 30 मई, जबकि आखिरी 1 जून को खेला जाएगा और तमाम जो मैचेस हैं उनकी मेजबानी जो है वो लाहौर का कदाफी स्टेडियम करेगा। और इसी सीरीज में लाहौर की सिक्योरिटी या कदाफी स्टेडियम की जो सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले होगी। इस सीरीज को लेकर पाकिस्तान ने जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया था वो खबर हमने आपको बताई थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। नए जो हैं वो कोच आ चुके हैं, नई टीम बनेगी, नया खून, नए लड़के
اور نئی طرز کی کرکٹ جو ہے وہ اب پاکستان نے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلمان علی آغا جو ہیں وہ کپتان ہوں گے، شاداب خان وائس کیپٹن ہوں گے، اور اسلام آباد یونائٹڈ میں یہ کمبینیشن الٹا ہے، وہاں شاداب کپتان ہیں، وائس سلمان علی آغا ہیں۔ اب پاکستان کے خلاف 3 میچز کی T20 سیریز جو ہے اس سے پہلے بنگلہ دیش ٹیم جو ہے وہ ایک اور نئی مشکل کا شکار ہو چکی ہے، اور بنگلہ دیشی فاسٹ بولر ناہید رانا کی سیریز سے نکلنے کے بعد اب سومیا سرکار جو ہیں وہ بھی انجری کا شکار ہو چکے ہیں اور ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، جس سے بنگلہ دیش کی ٹیم بظاہر آپ کو تھوڑی ویک پوزیشن کے اوپر دکھائی دے گی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا اور ان کا جو بورڈ ہے اس نے یہ میرے خیال میں دیکھ رہا تھا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار بنگلہ دیش نہیں آ رہا۔ پھر محسن نقوی نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے ملاقات کی دبئی میں، اور اس کے بعد بنگلہ دیش مان گیا۔ پہلے تو انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ بنگلہ دیش آئے نہ، اور جب بنگلہ دیش نے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسی بات ہے جس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے، آپ کو بھی علم نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسی چیز ہے کہ انڈیا جو پہلے اس نے بنگلہ دیش کے اوپر میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش نہ جائے، لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا، پاکستان نے یہ سب کچھ کر لیا اور بنگلہ دیش آنے کے لیے راضی بھی ہو گیا، پھر ان کے کچھ کھلاڑیوں کو آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے فیک ای میلز وغیرہ سینڈ کی گئی، دھمکیاں ان کو دی گئیں۔ اس کے بعد کچھ کھلاڑی فیصلہ بھی انہوں نے کیا کہ وہ نہیں آئیں گے، اور یہ جو ناہید رانا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی ہیں، اور حالانکہ ناہید رانا اس سے پہلے ٹیسٹ سیریز کھیل کر گئے تھے، پی ایس ایل میں تھے وہ، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہمارا جو مکار دشمن ہے وہ کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ فیس ٹو فیس تو وہ مقابلہ کرنے سے رہا، اپنے رافیل مروائے، اپنی ملٹری بیسز تباہ کروائیں، اور امریکہ کے پاس پہنچ گیا کہ ہماری صلح کروائیں، لیکن رات کے اندھیرے میں اور شب خون مارنے میں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے میں اور کرکٹ کے میدانوں کو نشانہ بنانے میں وہ مکار اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور اسی چیز کو لے کر پاکستان نے اس چیز کا بندوبست بھی کر لیا ہے، اور اسی لیے سیکیورٹی جو ہے یا سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاک فوج اور سول آرم فورسز کے حوالے کی گئی ہے، تاکہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے جس طرح سے 2008 میں سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوران لاہور میں پیش آیا تھا۔